Twiprasa kami amche khunkino birman jengjalbai kuplung lekhabaya jengjal rok jeng ferang tei kaham sakduk tei ringsrangni swamung juda juda jengjal birman bai salbrumno lengprajak tei tabo kubangko khe kami amche rogo masing paye hakran satungni jora watini molobo watei jorabo phayani bai kabangma tei jengjal nukjak tango aboni bisingobo kabangma tei ni tanki tongphano pam operator rok phiyokne krei habano kholobjak derajak ni bai kabangma amche rogo tei kaham manthoyo jengjal klaitomani mangpe nukjagui tango abagino tangsalobo Rishyamukh ni simi Jolijakwi thangma amcheyo Monirampur Bondebari ADC village ni amcheyo Lahar Kasulaijak lukurao boni sanmongka tei kaham marnai amcheyo tei ni tanki tongphano pam operator krei sal kodokma romoi tei ni jengjal wngma bagui Rishyamukh block bai khobjak Monirampur Bondebari ADC village Phungni simino Lahar Kasulaijak kamchin lukurao pheba Lahar Kasui kodokma jora tongi tongphano hapangni tangphano phasingte khorasabo phaine phemani koktoma krikho patiman tei amcheyo thomthom nglaijak lamsago joto khabane tahokte buhuk song tamanke belaike sine Twiprasa sarane bagai khado jamane kok sine Twiprasa hastio kabangma party eba kabangma political party rok phai thangka eba sine Twiprasa sarana thongmang hai sine Twiprasa sarok belaike tabak jengjala tongo abongkha je tinone je Twiprasa Kamio tuini jengjal tui simia kabangma tongo jengjal tui hot eba current eba nokho krine bagai tamane bagai hingke sine Twiprasa abaheke uklugo tone jane nang o khorang eba o je boroni jengjal ne korona sabonong nai pheba kaisa nugya eba nugaiba hai nugya hai abongkha kaisa Rishyamukh blobai khobjak Monirampur Bondebari amsayo aro ang koktoma mane phaimani haise je borok kodongma salomoi aro tuini sepsap koroi tuini jengjal tui kaha manthogya eba oro je tanki tongphano o tankio je kaisa tanki sarongnai eba tui sarongnai pam operator koroi o pam operator korini bagai kabangma Twiprasa o je Monirampur Bondebari amsaini je lukurok oro tui Manya eba o amsayo tui mayang wai o haksala thangoi borok je tui lungjangnai thangai aba habong hatai kagai bakhlai tui lai tongmani borotei salboso abaheke tongsenai tuini jengjal tabo jotobo sine Twiprasa nayo je jagago eba kamio tui manane bagai sine je hapang eba BJP apitini je mantri minister obo salak tongo je hargar jol eba gore susason hnai abo susason ongkha tamongkha abo jeng norok tamanukha abo haide Twiprasa no jengjala khlai tone nang jeng kabangma norona mangple tisai phuluwo sine Twiprasa rok bosojora tei develop ongkha eba CPM hindi tama BJP IPP hindi tabobo sine Twiprasa hastio party khaimani 30 থেকে 40 বছর হইন টকা হাইপানা sine Twiprasa ne je binman lai kagia tama tui lama eba nokhu kabangma sine jengjal tini abaheke naidi sine mangplio norok sine mangplio nui mana je orone je Twiprasa rok tuini bagai hai khorangti salaigai je jung kaisana sine samang je tuini kaham marnai eba tui malungyang ke jungbo hai thui thangsenai tabok je kusung maidimi eba 12 eba maidimi rong ne je exam cholai tongmani abaike je kaham ni tui malungyang ke baike sine Twiprasa rokbo thangai mansenai 12 eba maidimi rong ne je exam cholai tongmani abaike je kaham ni tui malungyang ke baike sine Twiprasa rokbo thangai mansenai abo hapangse siyo padengke jeng yango borongni je tamoni bagai oro je lama ka salai kha jeng abo bai kisa kok salainai boro tamo song kisa jeng boro salainai taku बेटी पानी चाहिए tamani bagai noro iro je sarai rongna ba lagai khorangti saranai nangkha je jeng kaisana tui nyang honai tei abole bosok jora tei norongni jengjalain tong tei ni bagai beleke hambai media no जों तब Monirampur ADC village ni Baskor para bai Bonibihar para arga Bonibihar para ga Baskor para ni pam 7 month ago thangjak 1 years running pam katarumni ambo tabu phana operator new khlaijiya tui manungya tuini kosto mambolai
ও 10-15 বছর কাই টংখা abo je norone je parago tuini tanki re mane bo hapang phai re mane abo আবো তো ঋষিমুখ আর ডেভেলপ নি ফাইমিনি bo sarkar phai re mane আমো তো চিনি সরকার কথা নংখা যে থাংনাই আই50 বিজেপি আং তো সরকারনি অসক সাইমি আং তো পার্টি বে সামুং টাঙ্গিয়া আং তো পারানি বাসিন্দা আং একজন চিনি পরিবার তৈনাঙ্গো তৈনি বাকে जों যত ইরগ जों তিনি ইর ডিপুশন খাইলাইগো লামা ব্লক খাইয়ে একে जों তাবো সিকাঙ্গ जों পারানি বরক বারবার ইয়াং তলাও তৈনানা থাংকে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার নাঙ্গো কুয়াগো তৈ থানানকে হাটুং কামিয়া তৈমাইয়া হেনকে মিয়া hatai kai ma thang আবো তলাগে মা থাঙ্গো একদম নরক বিলিপ খাই হেনকে থাঙ্গে নাই মান লামা ব্রাজার একদম আরেংজা কচক হেনকে তৈনি বাগে ক্রাইসিস যত নাইদি চরাইরক বাক তিনিবো মাইসি চাইয়াগো মর্নিং টাইম 5:30 সিনি বসালাইমিনি হেনকে তাবো যত বালটি গলা টুকরাক যত বুকসা হেনকে তৈনি বাগে বারবার বরক আবেদন খাইজাক তখন তৈমাইয়া হেনকে এরগো সাপ্লাই বাসকর পারানি সাপ্লাই কাইসাই বইরমনি अब ताबो ऑपरेटर निउ खलाइजिया सागो तिनी तिनी खना खना हिंगे जे खनाय टंग जों पारानि बरो हिंगे ताबो न माया ओ माया साथै साथै तिनी तिनी खना खना हिंगे तुइ नि बागै जों कष्ट जों खाय operator niung ni bagai kuno blok ba panchayat ro thangai karang jakbe पारानि बरो आना जागा मालिक मनो किसा फुनुग्रा एमंखा बिनि जागा अनुराम त्रिपुरा बिनि जागा न अरगै बुगबाइले बुग सामनखाय कोन जागा न बागै ऑपरेटर बागै सेक्रेटारी इंचार्ज करो आरपीएम का इंचार्ज रिजाक इनके ठीक अबुन बागै अके सुइरिया इनके और सागो ब्लॉग सुइरि तिबिका आं फरन खागे डीडब्ल्यू suilai sabariya अब इरनि पंचायत नि आरपीएम इंचार्ज प्रसन्नजित बुमंग का टाइटल का आं साइमाया बो रिया इनके थांखा नरो बिनि बागै soini bagai bini thani बिनि थाने पंचायत का आसुक लंगियान बागै गत 3-4 दिन सिगाङो आसुखा आसुगै बीसी चेयरमैन सुमन साइ फाइनाको फोन खलगे रिसीव सिखाया वीडियो साइब न साका इनके बनो फोन खा रिसीव खाया इनके डीडब्ल्यूएस नि एकजन स्टाफ फाइगे आसुगै तुंखा पारानब्रो 9 जन र तुंगो इनके जोंरो 10 टान सिनि आसुगै 2टा जरा नासिंगै तुंखा इनके नासिं तुंमाला फाया रिसीव सिखाया आमहाय परिस्थिति इनके खना सल्यूशन खाइनै सागै इनके अबता एक सप्ताह लाई थांगा एक सप्ताह काय बरक तैनिना नगो एक सप्ताह बरनि बुसुद कष्ट मानाय अबनि बागै इनके तबरखै बरक सैमालिया दैनि बागै क्राइसिस इनके त लामा मा आजो लेखा जों तिनि ठीक ताबो जे काइसाना जे तामाहनाय 6 मान्यानि बागै पाम operator niu खालामिया ए अबनि बागै इनके अबंखाय साप्लाय चालु खालामाखै रनि इनके दैनि बागै किसा सुबिदा उना हिंगा सागा soile सबने थाने नां 6 सुइतो आरपुरो भिडियो पंचायत या सरी ब्लग थांगनि सामनि खलाय पंचायत नि नांनाय सागो पंचायत नाखलाय ब्लग जमा रेखा फरेन खाइ जमा रनाय डीडब्ल्यूसी एसडीएम नि गंके तै नांगै सागो इनका अल खाइसे खनागो बीसी चेरा नांफो चेयरमैन नांफो इनके कक न कक बांग्रो दंगो ए आरो हि खांखै खनागो इनके ताबो अबो मांगिया तामा हेन पाराने बीएसएसएन में रखलाय पारानि बीएससी चेयरमैन फाइसे फाइनखै तमा साइमाने फोन रिसीव सिखाया आमो हाय इनके ओ मनिरामपुरनि पाम्बो ठीक ताबो काइसा जा चालु खलामियां तुंखा आमो हाय लाइन कारेन्ट संग्रयां तुंखा खुटी काइका लाइन सरमियां तुंखा इनके आमो हाय परिस्थिति इनके ताबो दक्षिण मनिरामपुर उत्तर मनिरामपुरबो जास्ट दैनि क्राइसिस अबो स्टॉक गेट बंदं तुंखा तैक्रे यां दक्षिण मनिरामपुर तै थांगिया उत्तर किसा फाइटंगो सप्लाय कटा और कटाल खाइमनि आमोबो ताबो चालु खलाजियां तुंखा एबो एकई कंडीशन इनके गरे जे ओ पाइप टैप न्यू खाइ रिथाय आमोबो कोनो कनेक्शन खाइ रजाया म पाइप पूरा फिटिंग खाइ जिया माहाय क्राइसिस तुंखा जे तिनी खाना खां तुंखा बनि बागै तिनी नग र लामा कास ए आबनि बागै जों लामा कासलायखा कय घन्टा रमय जों त ताबो 5:30 नि सिमनि के ताबो त बुसुबा जों त साइमाया त 10टा दे बाजे 10टा बाजे अते 4-5 गता रानी चले तुंखा जों तिनी आं कसार नाम सुगो दगै भिडियो साइब न हरगो फाइगे न्यू ऑपरेटर न्यू खलाइगा जाते चालु खलाइरेन बागै जाते आनि पारानि नादि मा बेहन राव तुंखा जत जों तुइकिरिखा जों बरि खाइनाय माइसि मसाइके बरि नगो कफ्रनाय मा हाइके जे सिनि त्रिपुरा सा आमसायो काबामा सिनि त्रिपुरा हास्तियो जे काबामा पार्टी खाइमाने ताबा 30 থেকে 40 বছর কাই तंहा तामने बागै सिनि त्रिपुरा सा कामी हालाय जे सुजुग सुबिदाने बंचित नों आबनते तामा क कासाना सरकार न
अब तो सानान थांखले ककिसा मा सानाय नायदि सिनि त्रिपुरा हागो एडिसि बे जेनारेल बागजा तंगो एडिसि जेनारेल बागजा तंगनि बागै आं जेकुनु गभर्नमेन्ट नायखा आगे सिपिएम सरकार गोबांमा फायगि तंखा नायखा आरो नायखा तमा आंखे एडिसि बे जेनारेल एडिसि नंखाय नांगिया अब हेन्टिकेट हाइ खालाय तंखा जेनारेल नंखाय एकदम बनखाय स्मार्ट थाय तंखा आमा हाइ खालाय तंखा आमा हाइ खालाय तंखा इनके आं ताबुबो सिनि भारतनि या प्रधानमंत्रीनि आवासनि खरंगते आं कैसा सानाम सुगो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अब सबका साथ सबका विकास इनके त्रिपुरा राज्य का ऐसा हुए एडीसी के तमने बनखाय दुर्बल खाय तंखा जेनारेल खाय तमखा संसासा खाय तंखा अब नगे गभर्नमेंट कैसा वन सुखदी सबका साथ सबका विकास इनका दिनखाय जेनारेल एडीसी जों कैसा त्रिपुरा राज्य से जों कैसा त्रिपुरा राज्य से जों आरो वानसाबो दंगो त्रिपुरासाबो दंगो जत थानसाखै जों उन्नति खालायनांनाय केनेर बेसि केनेर कमंखाय जों कोनो दिन उन्नति गैया जों मुतिंखाय जोंनि देश आरो आगे बारिया राज्य आरो आगे बारिया जों आरो गरिब जायगा गरिबनो थांनाय उन्नति जायगा उन्नतिनो थांनाय लाइ नरने सुरु इरो तोइसिमिते प्रॉब्लेम ना आरो दं कारेन्टनि प्रब्लेम दङ बिया नि कारेन्ट थांबो ताबो कारेन्ट करे माबा प्रब्लेम दङ कारेन्ट बे एकदम एकै कन्डिशन এখন বেলা বেলাকে হামবাই খাপানে তাহতে বহু সং নরক খানাই মাংখানা যে চিনি খরকসা তাখনে খুকতৈ বেলাকে খা খামানে কক এবা চিনি ত্রিপুরা হাস্তিকে তামনে বাগে আবাইকে जों उक्लगै कालाय तंने नांखा एबा काबांमा पार्टी फायो एबा क्षमता फायो थांगो क्षमता फाय थांगो फियाबा जे पार्टीनि बर' एबा मन्त्रि एमपि लिडार कटर कटर दङ हायफोनो जेसिनि एडिसिनि मन्त्रि होन्दि एमपि र होन्दि काबांमा चिनि त्रिपुरा सराबो बादजामानो फियाबा चिनि त्रिपुरा सा आमजाइले बफुरो जोंजाल काक्सिनाय तामा हनाय नक हुक होन्दि लामा होन्दि दैनि होन्दि कारेन्ट होन्दि मोंसा जागा जागा हायफानो तंफानो जागा जागा गुरै काबांमा आबायके 10% आबायके जे चिनि त्रिपुरा सरक किसामिसा डेभलप माने 5% बेसे थायाखो जों आबायके नरना साल बुरुम बुरुमनो चिनि स्रांजाति हाबाननि बेसेंते नरना मांपले फ्लय दंगो जों अर भिडिअ फायै तामो ककासार एबा बर' फायै तामो कक सालाय आबनो नरना जों फुलुंनाय नरना मानदे दंदि जों बाक्सा स्रांजाति हाबाननि बेसेंते हामबाय खापाने ताहकते बहुक सं नरक ते साराबसा किसान बेसिङै नय मांखाना जे अर जे लामाका सलायमानि मेन हंके बर' तामने बाय लामाकास ठीक ओ टेंकिनि बागै ओ टेंकि ताङै कमप्लिट अंमानि प्राय 10 मास जइन दंखा फियाबा ताबो अर निउ खलायख पाम ऑपरेटर हायपना जे अर ताङै तो अंगिया कायसा पाम ऑपरेटर तो नांबले ओ जे पाराग बाहायके तुइ माननाय बा पाम ऑपरेटर करेंके ओ पाम ऑपरेटरनि पाम ऑपरेटरनि बागै फियाबा बर' गोबांमा जागा थाङा पन्चायत होन्दि ब्लक होन्दि आरनि जे काजगता तंनाय रक बाय सालायमानि परे बर' होनो जे बिसिएसएमनि सयनांनाय एबा पन्चायतनि आरपिएम दैना तामहनाय बिनि सयनांनाय फियाबा बर' लाना थांखे माहिया तामने बागै मानिया तामने बागै रुजागिया ओ सयले ओ सय रुनाने तामो आबायके जिनि त्रिपुरा सरक ताबक गोबांमा जागागो नरबो नुयमाना ससियेल मिडिया रावगो जे चिनि त्रिपुरा सरक दैनि बागै जोंजाल दैसेमिया लामा एबा कारेन्ट नखु खन्दि तामने बागै आबायके चिनि त्रिपुरा सरक उक्लुगो तनि रोजाक हाबां फायो फिया जे कासा कर्म हनाय हाबां फायो त्रिपुरा हास्तियो चिनि त्रिपुरा सरकबो बरनो जे कग्रगै एबा बरनो कग्रगै बर' चिनि त्रिपुरा सरकबो बरने पुइतु जागै जे बोरगो एबा बोरगै कपलायं खलाय चिनि जे त्रिपुरा सा बा एडसी आमसायो तामने बागै आबायके उक्लुगो तनि जाने नांखा आबनो हाबांसेसियो नों नायनो दि ताबक जे ओ ताबनि टाइम ताबक 10टा बाजे दङ ताबक ठीक ओ टाइम कामे कामे जत तैमानो निजेनि नगो एबा नग बिसिङो सहरखे वाइसाइ नग बिसिङो फेबा चिनि त्रिपुरा सा कामिले नग बिसिंगिया खंसा पारासे कायसा टिबुएल तंमाना आरो तैमान थाय फिया सारजागिया ताबाबो बन्द ओ जे अरने पाम ऑपरेटर लाय बफुरुक निउ खालायजांनाय एबा बफुरु रोजांनाय ते बफुरु तैमा लोंनाय इतिब्रसा जे रिश्यमुख बाय खबजाक जे बनबिहारि एडिसि भिलेजनि चिनि ताखुकते बहु संग्र बर' ताबक नर नयमाखाना तिनि जे अर तैमाया अंगै बर' खरांति सामानि एबा लामक सालायमानि जों कायसाना चिनि सानमां तैमा रनाय एबा तैमा लोंगियांके जों हाबना थैफा थांसेनाय ताबक त्रिपुरा हास्तियो माइडिमि एबा 12 एग्जाम चलै दङ
joto jaga hai o je mananampur RSC village ni lukurok bo rulai tongo mai dimi eba 12 final ke boro judi tui kaham maleng yang ke bai ke loimanai kaham khlai de rimana जों माइ जाफाना हायफाना tui sarlai जों tongmaya tui lung tongfana जों salsa salina tongmana tui bebaksa tui lungai abra abai ke judi tui ni sepsa korengke जों bai ke basai mansenai abo hapangse siyo जों borok যে ওর 10 থেকে 11 মাস অংয় যে সাপ্লাইনি তৈ মাইয়া जों बर थाङै तैलै tong बर थाङै borok hor sal एबा hapong hatai kagai बर थाङै तैमा लैं tong जों आबनो नरने बसगां फलंनाय नरा मानो tong दे संगाय बाक्सा